Hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kahamya pharo. Jeng jontono chini ha tei dafani hamkrainyo chini shuri mau nadiklaineng. Tongkok hangrai jotonono. Tongkok hangrai jotonono. Hambai. Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kahamya pharo. Jeng jontono chini ha tei dafani hamkrainyo chini shuri mau nadiklaineng. বারবার আইছে আপনাদের এখানে আমরা হাই অফিস লোকের কথা কইছে আপনাদের মিনিস্টার বলেছেন আমি তো মিনিস্টার আপনাদের মিনিস্টার কইছে দিয়ে দিতে আপনারা সেইটা কইবার আইতো না আপনাদের কইবার রামদে হিন্দে তা না করে দে ওই খামনে সিং বাবু কালা সিং বাবু ওই ধরে उसको से 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 যতন খুলুমबायखा ताबुक चिनि हास्तेनि गोबां जोंजालनि बिसिंगो स्टुडेन्ट रंनि स्कलारशिप कायसा जोंजाल कतरमु आसाय दंखा सानकेसे सिगांनो नुखाना चिनि गोबांमा स्टुडेन्ट रक स्कलारशिप मायांगै ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि जॉइंट डाइरेक्टर बाय कक बांलायमानि चिनि स्टुडेन्ट रक गोबांमा जोंजाल तै सालब्रुम ब्रुमनो बर' लेंफ्रालाय दंमानि कक जों सायमान अ लेंफ्रा जाक स्टुडेन्ट रक आंनि थानि फायखा गोबांमा जागा बर' थांगै नायखा कक सालायखा आहायबनो बर' कोनो सल्युशन माया काय आबनि बागै बर' गान थानि बन तु जत डकुमेन्ट्स तुबि फायखा जखन बर' आन अर फायफोर आंगु बागरानो अन बिनि नलेज प्लांखा अ स्टुडेन्ट जों जानो तै ब 16 तारिख फाइमानि परे 17 तारिख चिन स्टूडेंट बाय मालायने ताय कक सालायनाय कक बुंखा और जे स्टूडेंट जे सामाने बा डिपार्टमेंट ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट नि जॉइंट डायरेक्टर जे खाइमान बरनो जे कक सामाने आउट टोटली डिफरेंस संपूर्ण आलादा और एनएसपी पुटालो जेटा पर अप्लाई खाइमान अब जतन ओके अब जतन कोनो भूल करे हेकाय जुदि एनएसपी राइडाते जुदि बरंने स्कॉलरशिप ने बे अप्लाई खाय कोनो बोल करे हेकाय आरो रिना निताम तम कतम केबे मुंगतम बरन साजाका नर टांगे एक कॉलेज ने एक सर्टिफिकेट क्लियरेंस टुइ फैया क्लियरेंस सर्टिफिकेट फैया तारपरे स्टूडेंट संका जॉइंट डायरेक्टर न चिनि प्रॉब्लेम तम नसर सराय सराय के फुनुदे बा सादे जॉइंट डायरेक्टर बरन साना नायाको
abon nan phungan dorkar kri nornang tangai phunungnai omti rakhai borno salburum no lengpare riui tormani mokolok laikha ka aboni bagini salkisa sikang aro office thangai kokbang laikha tabo kokungkha oro duita West Bengal college kisu college porina jari bet khainero bungni kaisa problem Haryana o tinta college tango aro porina rangni por scholarship maya ang porthomono nini West Bengal jara porinai ang borong kok sawane borok aro kaisa ngotongo Vidyasagar college jara admission mani Nike a college admission mani kisa ang kongoi borok Raipur borong borti khaika ke Raipur college no borok porikha পরিবার কলেজ নি যত কিছু যে নাংমানি আবো যতনে লেখা কে ও রাই ইনকো বিদ্যাসাগর পরিপুরপুর এক স্কলারশিপ নুকে অ্যাপ্লাই খাইমানে কিন্তু যেহেতু বড় আর পরিলিয়া একে রায়পুর থাকা একে কাই আবনি বাগৈ বড় ন আর রায়পুর হয়তো স্কলারশিপ পেছানকো খাইনানি বাগৈ বড় খাইবে খা যতন কিন্তু অরতাম সাকা জয়েন্ট ডাইরেক্টর নরটাঙ্গে স্কলারশিপ আর খাই অমতে খাই আ কলেজ ন পরিয়া কে নর আবনি ক্লিয়ারেন্স বিফাইকে বড় ক্লিয়ারেন্স যত কিছু যত যে সানমানে যতনে জাখা কিন্তু তাবো জয়েন্ট ডাইরেক্টর তাবো প্রবলেম তো স্টুডেন্ট আবো বফুনুগিয়া ওয়াইসাকে সাও এনএসপি পোর্টাল নি সমস্যা আবনর থৈবাইবো খাইনে অনেক সময়কে সাও ননে আধার কার্ড লিঙ্ক মুয়া অমতেকে গোবাং মা কাইসানে পর কাইসা মানে সালসাবাই কোনো কিছু যে প্রবলেম আছে তো মানে ক্লিয়ার কে ছাইয়া অমতে খাই উঙ্গো খাইয়া স্টুডেন্ট মিনিস্টার বাই মালাইয়া মিনিস্টার সাকাকো বরন নঙাবো হাবনাই বড় নভেম্বর অক্টোবর নি তাল নি হইতে বড় 30 পর্যন্ত বড় অমনতি লেংপরা লাইজাক ও মাস 31 নি পরে পাইছা তাবো ককুংখা যে চিনি স্টুডেন্ট এসটি স্টুডেন্ট সিমিন অজিংজা কিন্তু এসসি ওবিসি রঙি স্কলারশিপ পানার ক্ষেত্র বিশাপানা কোনো জামেলা করে অবন আগেবো জামেলা আং নিজেবো থাঙ্কা স্টুডেন্ট রকবাই আফুরবো অনেক কিছু ককবং লাইমান পরে লাস্ট বড় রিজাখা NIT স্টুডেন্ট নতে জামেলা খা অনেক কিছু অ্যাডমিশন খালাইয়া খাইতনে রেখা এক্সাম রিলিয়া খাইতনে রেখা ওই রকম কাছার পর কাছা উনকো তাবো হরিয়ানা যারা পড়ি নাই একই কলেজ পড়িলাই অথচ খরচা খাই মানকা তে বাকি নখাই রিজাই দিয়া কারণ রিজন তামো আবো জয়েন্ট ডাইরেক্টর ব্রহ্ম সারাই কোন সাইয়া বংনি যত যে সামানি আবো যতন বড় ক্লিয়ার খাইদিকা যেটা প্রবলেম তামো তনকাইবো জয়েন্ট ডাইরেক্টর ক্লিয়ার খাই সাইয়া और मेनली जेटा स्टूडेंट सामाका जॉइंट डायरेक्टर और जतने जिंजा लासारी तंगो प्रॉब्लम क्रिएट खलाइतो बो विभिन्न समय एक समय एक धरने कक साको एक समय अब तब आं कक साना समय करी कर बो माने स्टूडेंट बाय बर जरारि कक सानाने बनस नायाखो काई नों ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट साकरि खाइतो नों जॉइंट डायरेक्टर नों स्टूडेंट जिंजानो सनाइना नों काई ट्राइबल रंनि समयसन सनाइना काई नोंतां बो कक सानानि जरा करी अमोसं मानसुनानै नांनाय आं चिफ मिनिस्टार नो ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार नो चिठी सिका सेक्रेटारि नि सिका ट्राइबल हेल्थ नि ताई डाइरेक्टर नो चिठी दिका अबनि परे যদি কোনো সলিউশন যদি ফায়াকাय অমনতে जों गायसा কত মুভমেন্ট খাইনাनि बागै जों मा वान सुग्लायनाय स्टुडेन्ट नतै এবং बबगराबै मालायमान परिनो जों अकक चापनो जों नाहारनाय ताम खालायमान गायते कायसा ककुंखा ताबो कक बरक सालनो तैये नरक जतन नुखना गभर्नमेंट हायर एजुकेशन कासे स्टेटमेंट नि माने 9 तारिख হইতে 17 तारिख পর্যন্ত कक बरक साल অথচ कक बरक बिसि बुरुं न कक बरक साल नै जों 19 तारिख জানুয়ারি जों बरम दि पालाइतो हेंगे काइनि जे स्टेटमेंट बरक नोटिफिकेशन बाय तिखलाई जाका हायर एजुकेशन হইতে आरो 19 तारिख कक बरक साल একটা कक সিজাক করে অবনতি মিনিস্টার চিঠি রিজাখা गोबां कक साका अथच आबने कोनो रिप्लाई करे तांगे कक बरक सालके इनको 9 तारिख हते 17 तारिख के अबताम खाइना चिनी जे लाइबुमा अबनो अराय पराय खाइनाने जे चिनी कलेज पढिनाय स्कुल पढिनाय छात्र रंग चिनी लाइबुमाने सिरिया खलाइनानि अबने कायसा षड़यंत्र हने आं खावान सुगो आबनि बागिना ताखुरो बुखुरो जों मानसुना नांनाय जे 9 तारिख হতে 17 तारिख পর্যন্ত তাঙ্গি নক বরক সাল পালাইনানি বাগে স্কুল দাগি জাখা কলেজ দাগি জাখা অবনি রিপ্লাই তো তোমরা নাম ক্লিয়ার কোন কিন্তু 30 পর্যন্ত মিনিস্টার ন হায়ার এডুকেশন মিনিস্টার সিজাক কোন
অমনে কোনো রিপ্লাই করে এবং নিনে এডিশনাল সেক্রেটারি ডাইরেক্টর শ্রীমাবো কোনো 300 পর্যন্ত রিপ্লাই মায়াখো একে আবনি বাগै आं सानाय कक बरक सालनो तैबो जों मा वान सुनाय तांगै चिनि एकेर पर एक कन्सपिरेसि चलि तंखा चिनि ककनो तैयै चिनि भाषा दिवसनो तैयै हा अमनबो जों मान सुनो नांनाय आं व्यक्तिगतभावे खाख्लायो जों सरकार जुदि अमनि कुनै क्लारिफिकेशन दिया हंकेकाय जों 19 तारिख जानुवारि कक बरक सालो जों जत्त स्रिकरं र जत्त ककंगो जारो लबनाय र बा गोबां राइटार्स र ना आं कयनाय जों सरकारि अनुष्ठान बयकट खालायखाय जानाय हिनाय तामनि हिनबा कारण कक बरक साल 19 तारिख जानुवारि जों सायमानो किन्तु नों स्कुल कलेज खाय नों 9 तारिख हयते 17 तारिख आबनि बिसिंग 10 तारिख पर्यन्त स्कुल बन्द मासिं जरानि कसांमानि हिनाय अथच सरकारि नोटिस कारि तक 9 तारिख सिम पालायना हिनाय अमर कायसा पर कायसा जों जालासारे इसिनि लाइबुमानो बरक जे केबेंगि दंगो अब तिनि स्राय स्राय थांका ताई कैसे ब्लेके खानांग मानि क ड्रिम फेस्टिवल छुट्टी नते नों सरकारि कैलेंडर बांला बिसि कतालते नों छुट्टी कुसुना खाइजा अथच चिनि ड्रिम फेस्टिवल न तै नों उनको खाइजा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ड्रिम बिसि कतालते पालाइखा तेर सलामका बो कतरमा खालाय अथच तिनि ड्रिम फेस्टिवल न बा ड्रिम बिसि कताल न छुट्टी दिनान बगे बो कक खाइजा 300 पॉइंट साया आं 2024 तारिख नवेम्बर चीफ मिनिस्टर न ड्रिम फेस्टिवल न छुट्टी दिनानि बागै कैसा ककपुन सिमानि 300 पर्यंत आबन बकुनो रिप्लाई मैया अबन तयै त्रिपुरानि विधानसभा आंखौ क्वेश्चन तिसाका अब परवर्ती समय नायजागनाय हिनि सामानि 300 पर्यंत अब किछु रिप्लाई मैयाखौ के आबनि बागिना ताखरो बुखरो आंनरनो सानानि मुचुंगो जों जिनि जे कोनो लाइबुमा न केबेंगै तंखांखाय बा उसको चिन स्टुडेन्ट नंनि स्कलारशिप न तै जुदि जिंजा लाचाय तंखाय सेंगारा जतन मा बसानाय सिं कगना सानाय सिरिं सिरिं तंखाय चिनि साकाव तेबो जिंजाल पतर आसायनाय तेबो जोंनि साकाव केबेंग फायनाय आबनि बागैना आं जतन न कयनाय जों स्टुडेन्टनि बुसकांगो बं स्कलारशिप न तै सिं कगमा सानाय मा बसानाय ताई चिनि कक बरक सालनो दगिबो जों कगमा सानाय जों सरकारि बाबे जे बाबे खाय चिनि कक बरक सालनो रगै बरक दाबो केबेंगै दंगो बा जपतरे परखाय जिं जालासारि दंगो अबनि उनबो जों प्रतिबाद खायनो नांनाय प्रोटेस्ट खालायनो नांनाय काय आमसक साविनो जतन नाहाय नाहाय खाका हामया परे आन कमथाका जतन खुलुमका हामबाय।